الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النور المبين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة. الحمد لله على نعمة أحكام شريعة سيد الأنام محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإن في كل حكم من أحكام شرع النبي محمد صلى الله عليه وسلم حكمة، لكن قد تخفى على كثير من الناس، فينبغي لكل مؤمن أن يستسلم لحكم الشرع، لأنه ما صدر حكم من أحكام الشرع في إيجاب أو تحريم إلا لحكمة ظاهرة وباطنة، حسية ومعنوية. حكمة في مصلحة الأبدان أي الأشباح، وحكمة في مصلحة الأرواح. فمن ذلك من أحكام شرع النبي محمد صلى الله عليه وسلم تحريم الربا، فإنه الربا حرام بالإجماع، حرم الله الربا سبحانه وتعالى، بل وحرمته الشرائع كلها الربا. وعلمنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن الربا من أكل أموال الناس بالباطل، فلهذا حرم الربا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وشاهده، فموكله وشاهده وآكله ملعون على لسان المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فمن يحب أن يكون كذلك إلا جاهل؟ الله يحفظنا وإياكم من الربا ومن أكل الربا. ولا يتهاون الإنسان، وإن رأى في هذا الزمان كثير من المتساهلين في الربا، لكن يحتاط لأمر دينه، فإن الذي يحتاط لأمر دينه هو الذي يسلم في الدنيا ويسلم في يوم القيامة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah atas nikmat Islam, dan cukuplah Islam sebagai nikmat teragung bagi kita semuanya. Segala puji pula bagi Allah atas hukum yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yang mana setiap hukum itu pasti mengandung hikmah. Hanya saja kadang hikmah itu tidak bisa diketahui oleh sebagian besar orang. Hukum Islam dipastikan setiap hukumnya itu pasti ada hikmahnya. Hanya saja ada yang hikmahnya tampak diketahui oleh semua orang, ada yang hukum hikmahnya samar bagi kebanyakan orang, tapi bukan berarti tidak ada hikmahnya, pasti ada hikmahnya. Karena itu sikap yang benar bagi setiap orang yang mukmin adalah pasrah, taslim kepada semua hukum yang telah ditetapkan oleh Allah dan dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hikmah itu ada kalanya hikmah untuk badan kita, untuk zahir kita, maupun untuk roh kita, untuk batin kita. Di antara hukum yang dibawa oleh Nabi yang pasti pula ada hikmahnya adalah diharamkannya riba. Riba itu haram menurut kesepakatan seluruh ulama. Bahkan bukan hanya Islam yang mengharamkan riba, semua syariat terdahulu itu juga mengharamkan riba. Riba ini juga masuk pada golongan memakan harta orang lain secara batil. Di dalam pengharaman riba ada salah satu hadis yang menjelaskan bahwa Allah melaknat siapapun yang makan riba, yang memberi makan dengan uang riba, dan yang menyaksikan riba. Yang menyaksikan riba. Tidak ada orang yang kepingin untuk masuk ke dalam laknat Allah kecuali orang yang bodoh. Karena itu kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita dijaga oleh Allah dari riba dan dari orang-orang yang melakukan riba. Kita di dalam menjalankan syariat Islam ini jangan sampai sembrono. Walaupun kebanyakan orang banyak yang sembrono di zaman ini, tapi
seorang muslim harus berhati-hati, ihtiyat, karena orang yang ihtiyatlah yang akan selamat di dunia maupun nanti di hari kiamat. قد آذن الله سبحانه وتعالى من يتعامل بالربا بالحرب والعياذ بالله، فقال الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. ما يتأتى أنك تدعي الإيمان وأنت تتهاون بشريعة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإن لم تفعلوا ما أصرته بغى مسلم بيصلي بيصوم بغى إلا الربا من باب إذا كان كافر فأذنوا بحرب من الله، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فئتان من الناس آذنهم الله بالحرب علنا. الفئة الأولى الذي يؤذي الأولياء ويسب الأولياء، هذا قال من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب كما في الحديث القدسي، قال الله سبحانه من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. الثاني هو آكل الربا كما قد بينه الله لنا في القرآن فإن لم تفعلوا ما بقي من الربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. إذا كان الله هو محاربك من يفيد من ينصرك؟ من أذله الله فلا ناصر له. وقد جعل الله سبحانه وتعالى حكمة في تحريم الربا في إصلاح الاقتصاد العالمي الكوني كله، نظام من السماء. لو تركوا ذلك كلها البنوك الربوية لزان اقتصاد العالم، فما وقع الاقتصاد في نكسات كما هو مشاهد في هذه الأزمان من تفليس بعض البنوك إلا بمعاملتهم في الربا. والله قد آذنهم بالحرب. فلا تغتر اليوم وإن كان قد بنيت مؤسسات وجمعيات وبنايات وبنوك للربا، فلا تتهاون، هذه معاملات غربية أدخلت على المجتمعات الإسلامية من أعداء الإسلام ليأكل أهل الإسلام الحرام، حتى إذا أكلوا الحرام دعوا الله لم يستجيب لهم دعاء به، لأنهم خالفوا شرع النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وانظر إلى هذه الآن التي تحصل في هذا الزمان من انتكاسات وتفليس لكثير من البنوك، ما عرفوا الاقتصاد. الإسلام علمنا الاقتصاد، الإسلام دخل في كل مجالات الحياة سياسة وصحة ودينا واجتماعا في الاجتماعيات. لكن المصيبة كل المصيبة التسييس، هذا هو الخبيث. أما السياسة تدخل في مجالات الحياة، سياسة في العلم، سياسة في التربية، سياسة في التهذيب، سياسة في التعليم، سياسة. لكن التسييس هنا هو بحث عن التحايل على الدين، التحايل على الدين، هذا التسييس هذا. فصار الدين مسيس من هنا، لأن حصلنا نتحايل على الدين. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم قال أن حيلة الربا ربا، صرنا نتحايل حتى على الربا نعمل حيلة الربا، وحيلة الربا ربا. وقد أخبر بذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن في آخر الزمان من لم يأكل من صريح الربا أكل من غباره، فانتبه من صريحه حتى تجتنب غباره، فإن في ذلك حرب من الله ومن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. Allah mengumumkan perang kepada siapapun yang melakukan riba. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkanlah apa yang tersisa dari riba, kalau memang kalian masih memiliki iman. Kalau kalian masih memiliki iman, tinggalkan apa yang tersisa dari perbuatan riba. Meninggalkan riba berarti pertanda masih adanya keimanan. Tapi kalau tetap saja melakukan riba, walaupun dia puasa dan sholat, tanda imannya sudah gak ada. Fa'ilam taf'alu fa'dhanu biharbim minallahi wa rasulih. Jika kalian tidak mau melakukan itu, tetap saja melakukan riba, walaupun tetap sholat, walaupun tetap puasa, tapi
melakukan riba, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah perang, Allah mengumumkan perang kepada dia. Jadi musuhnya Allah, siapa yang bisa menolongnya? Ada dua kelompok yang diumumkan perang oleh Allah kepada orang tersebut. Kepada kelompok tersebut. Yang pertama tadi itu orang yang melakukan riba. Dan yang kedua adalah orang yang membenci para wali-wali Allah dan menyakiti para wali-wali Allah. Ini dua orang ini ditantang perang, diumumkan perang oleh Allah. Tidak akan bisa menang perang melawan Allah. Allah menjadikan hikmah di dalam pengharaman riba untuk menjaga keseimbangan ekonomi dunia. Ekonomi global biar seimbang, makanya Allah mengharamkan riba. Ketika riba sudah merajalela, ya seperti saat ini kita lihat bagaimana banyak bank pailit, kemudian banyak negara-negara yang hancur ekonominya, semuanya gara-gara melakukan riba. Kita jangan tertipu dengan orang-orang yang mempromosikan riba, walaupun sekarang dibangun dengan berbagai macam yayasan, lembaga, dan yang lain-lain yang semuanya itu melakukan riba. Hati-hati, itu semuanya adalah muamalah yang diimpor dari barat, dimasukkan kepada negara-negara Islam. Tujuannya apa? Biar umat Islam makan barang haram, dan kalau sudah makan barang haram, doanya tidak akan diijabahi. Karena itu bisa kita saksikan bagaimana umat Islam berdoa kepada Allah di seluruh penjuru dunia itu, tapi banyak doa mereka tidak diijabahi oleh Allah. Kenapa? Mereka makan haram, melakukan muamalah yang haram, melakukan riba. Nah, Islam itu ngajari kita segala hal, ekonomi, politik, seluruh sendi-sendi kehidupan itu ada aturan Islam di situ. Semua diatur oleh Islam. Nah, cuma masalahnya banyak orang yang berusaha lari dari hukum Islam itu. Ada yang terang-terangan meninggalkan hukum Islam, ada yang mencari helah. Jadi sesuatu yang haram dihelah bagaimana sehingga menjadi tidak haram. Riba dihelah. Rasulullah SAW mengatakan hilatul riba, riba. Hilahnya riba itu riba. Sama aja, tidak ada bedanya. Riba terang-terangan itu riba, riba yang dihela itu juga riba. Dan Rasulullah SAW sudah mengkabarkan bahwa nanti di akhir zaman itu orang yang tidak terkena riba terang-terangan akan terkena abunya riba. Bagaimana caranya biar kita bisa selamat? Ya pertama, riba yang terang-terangan itu kita hindari. Kita hindari secara total agar supaya kita juga terhindar dari debunya. وقد وصف الله سبحانه وتعالى الذين يأكلون الربا لهم علامة تجده كأنه ممسوس من الجن والعياذ بالله. الذين يأكلون الربا لهم علامة. الذين يقولون الربا لا يقومون إلا كما لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. ذلك قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. يقوم كأنه مسه شيطان أو بهجان. هكذا أكلت الربا كأنه مسه شيطان والعياذ بالله. والعجب كل العجب لمن يتعامل بالربا يقول أنا نيتي صالحة. يقول الفوائد هذه بعطيها المعهد، الفوائد هذه بعطيها الأيتام، الفوائد هذه بتصدق بها على الفقراء والمحتاجين. يقول لك الويلات كمطعمة الأيتام من كد فرجها. لك الويلات لا تزني ولا تتصدقي. إيش فايدة؟ امرأة تزني وأجرة الزنا تصدق بها على الأيتام. نقول لا صدقتك ما بتكفر هذا الإثم. كذلك إثم الربا، صدقتك بهذا المال ما الله طيب لا يقبله إلا طيبة. تتصدق بحرام أو تبني مسجد أو معهد من مال حرام من الربا فيسمى هذا المعهد الحرام أو المسجد الحرام بعدين بيسمونه والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. لكن الشيطان خدع كثير من المناحيس بهذه الحيل فأوقعهم في الربا وهم يضحكون. هذا ناس
مضطرين لذلك، كما كان موظف يأخذ ماله من أموال مشبوهة لأنه مضطر أن يأخذ ماله من ذلك المكان. لكن الغير مضطر أين عذره؟ يتعامل بالربا ويفرح بالفائدة الكثيرة والفائدة السريعة والغنى السريع، فابشر بالفقر السريع. الفقر السريع. لكن الله أباح لنا بس بيع والشراء بركة. قال صلى الله عليه وسلم 19 البركة في التجارة، بركة بيع وشراء أونلاين أو غير أونلاين، كل ذلك بركة فيه. Pelaku riba itu ada tandanya sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran. Orang yang melakukan riba itu seperti orang kerasukan setan, seperti orang kerasukan jin. Mereka menyamakan antara jual beli dengan riba. Jual beli sama saja dengan riba. Tidak. Jual beli dihalalkan oleh Allah, sementara riba itu diharamkan. Karena itu tidak sama. Yang lebih aneh lagi adalah ada orang melakukan riba kemudian dia mengatakan niat saya baik, saya melakukan riba nanti bunganya itu akan saya sumbangkan ke pondok pesantren atau saya berikan untuk santunan anak yatim atau membantu fuqara dan masakin. Ini sama saja kata beliau dengan perempuan zina jadi pelacur, hasil ongkos dia melacur itu dibuat ngasih makan anak yatim. Sodakonya dia ngasih anak yatim itu tidak akan bisa melebur dosanya zina. Yang benar bagaimana? Jangan zina dan jangan sodako sudah. Itu daripada zina untuk mendapatkan ongkos dari zinanya, upah dari zinanya, kemudian disumbangkan kepada fuqara masakin. Jangan zina dan tidak usah nyumbang sudah. Itu. Begitu juga pelaku riba, jangan pernah melakukan riba walaupun tidak bisa nyumbang pondok, tidak bisa nyantin anak yatim, tidak masalah. Daripada melakukan riba nanti dengan alasan niatnya baik, mau nyumbang pada pesantren. Pesantren yang dibangun dari uang bunga riba itu jadi pesantren haram. Masjid yang dibangun dari bunganya riba itu jadi masjid haram nanti. Nah, cuman ya begitulah, setan itu menipu banyak orang. Jadi melakukan sesuatu yang haram beralasan niatnya baik. Udah lakukan bisnis, usaha yang dihalalkan oleh agama seperti berdagang. Itu penuh barokah. Rasulullah SAW bersabda bahwa tis'atu asyaril barokah, 90%-nya barokah itu terdapat pada dagang, baik online maupun bukan online. مرة فضالة بن عبيد الصحابي رضي الله تعالى عنه قال اشتريت قلادة من خيبر وفيها خرز، كما هو الآن معمولة خرز يعني مثل هذا الفص، خرز من الحجارة، هذه من الحجارة، اشتراها ب12 دينار. ثم بعد ذلك فصل الخرز فوجدها وجد الذهب فيها 9 دنانير والباقي خرز. فأخبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال حتى تفصل بينه وبينها، ما يصح أن تبيع ذهب وشيء آخر بذهب، هذا قاعد في مدة عجوة ودرهم، حرام هذا. هذا حرام، ما يجوز هذا. فقال يا رسول الله أنا اشتريتها هي وياه مرة ملتصقة. قال حتى تميزها. ليه؟ لأنك إذا بعت الذهب بالذهب لابد من حلول وتقابض وتماثل. لابد من حلول وتقابض وتماثل. فضة بفضة لابد من حلول وتقابض وتماثل. رز ورز لابد من حلول وتقابض وتماثل، وهكذا. فإذا لم يكن هناك تقابض أو حلول أو تماثل كان ربا. فإن لم يكن تماثل هذا ربا، كما تبيع 12 دنانير غير مكسرة و12 دينار أو 11 دينار مكسر، حرام، ربا هذا.
أو كما يفعل الآن حتى الصغار والأطفال يتعاملون بالربا. يأتي بيشيل بغى 100,000 أبو 5 أو أبو 10 يجي له ب110 جديدة، عرفت؟ ويعطيه 100 قديمة، أو 1,100,000 قديمة يأخذ بدلها 1,000,000 جديدة، أوراق جديدة. هذا حرام من الربا، هذا حرام، ما يجوز هذا. من أخبرهم بذلك؟ لابد من تماثل، وإلا فإنك إذا قال أنا محتاج، أنا مضطر، أنا يوم العيد اليوم أنا عيد عندي، أنا بقسم أبو 10 أو أبو 20، نقول تمام، إذن أعطيه هذا 1,000,000 القديم وخذ 1,000,000 جديد، ثم أعطيه هذه 100 أو 200 هدية منك، هدية. ليش بغيت إلا طريق الربا؟ أنت تنزع البركة من مالك وتنزع البركة من عمرك وتدخل الظلمة على مالك وعلى بيتك والعياذ بالله. كما يفعل بعض الناس الآن كثير فيما في تقابض، يشتري الذهب للزواج أو نحو ذلك، يشتري الذهب بكم؟ يقول هذا ب100 مليون، بس بأسدد لك بعد الزواج، بعد شهر أو بعد شهر أو بعد شهرين. هذا ربا، لأنك بتشتري ذهب لابد من حلول وتقابض وتماثل. هنا في تقابض، لكن الثمن في الذمة، هذا ما يجوز. ولنهرب من هذه أنا مضطر، أنا بأتزوج ما عندي مال، نقول لا بأس. يمكن لهذا الذي يبي يكون عنده شيء من الفقه، يقول خذ هذا، كم قيمة الذهب؟ 100 مليون، خذ هذه 100 مليون قرضة لك لله تعالى، اشتري مني الذهب الآن بكم؟ 100 مليون هذا. فسلمتنا المال بقيمة الذهب، صار الآن الفلوس هذه قرضة، ما هو قيمة الذهب، وصرت الآن حلال بسيط. أنت إذا ما بغيت الحرام بسيط، لكن المصيبة لما أن الإنسان ما يسأل، أو بعد ما يقع في الحرام يسأل. ليه ما تسأل قبل أن تقع في الحرام؟ اسأل حتى لا تقع في الحرام، فإن إثم الربا عظيم بنص القرآن، ما هو على مذهب الشافعي ولا مالك، لا، عند مذهب محمد صلى الله عليه وسلم بنص القرآن ونص السنة، سنة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Riba ini sekali lagi hukumnya haram. Ini syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi walaupun kita tidak tahu hikmahnya kenapa diharamkan, tetap harus kita patuhi. Kadang-kadang memang bentuk muamalah riba, bentuk muamalah yang dibenarkan oleh agama itu terkesan tidak ada perbedaannya. Kadang-kadang begitu. Tapi kalau sudah agama mengatakan yang ini haram, yang ini halal, sudah patuhi saja. Yang haram tinggalkan, yang halal lakukan. Walaupun apa sih bedanya begini kok ribet amat, udah patuhi, kita tidak tahu hikmahnya. Nah, ini ada cerita dulu di zaman Rasulullah SAW. Ada seorang sahabat namanya Sayyidina Fudalah bin Ubaid radhiyallahu taala anhu. Beliau beli kalung dari Khaybar, beli kalung. Yang kalung itu ada emasnya, ada batu-batu mulia, ada batu-batuan kayak akik atau yang lain itu. Kalung itu isinya 9 dinar emas plus batu-batu yang lain. Jadi kalung itu isinya emas dan dicampur dengan batu-batu yang lain, batu mulia atau apa. Nah, itu. Jadi emasnya totalnya ada 9 dinar, kemudian ada batu-batu yang lain. Nah, ini dibeli oleh Sayyidina Fudalah bin Ubaid dengan harga 12 dinar. Jadi kalung emas yang berat emasnya seberat 9 dinar tadi plus batu-batu hiasan yang ada di situ, itu langsung dibeli secara gabungan gitu oleh Sayyidina Fudalah, dibayar dengan 12 dinar. Ini mungkin bagi sebagian orang ini adalah muamalah yang tidak masalah, boleh-boleh saja. Tapi ketika dilaporkan pada Rasulullah SAW, kata Rasulullah tidak boleh jual beli seperti itu. Karena apa? Di sini ada penjualan emas dengan emas. Emas 12 dinar tadi, mata uang emas seberat 12 dinar
dibuat beli kalung yang ada emasnya 9 dinar plus batu-batu hiasan. Nah, kata Rasulullah tidak boleh. Ini muamalah yang haram. Kenapa? Kalau jual beli emas dengan emas harus sama. 9 dinar harus beli dengan 9 dinar. Beras dengan beras harus sama. 10 kilo harus dibeli dengan 10 kilo. Atau 10 liter dibeli dengan 10 liter. Nah, di sini kamu beli emas 9 dinar plus batu-batu yang lain, batu-batu hiasannya dibayar dengan 12 dinar. Tidak sama ini, 9 dinar dengan 12 dinar walaupun disertai batu-batu yang lain. Nah, di sini kata Sayyidina Fudhalah, loh kan ini yang 9 dinar sebagai bayaran untuk dari 12 itu yang 9 untuk bayar emasnya, yang 3 ini untuk bayar batu-batu hiasannya. Kata Rasulullah tidak boleh. Kalau memang mau beli dengan seperti itu, dipisah dulu. Emasnya dipreteli, disendirikan. Emas 9 dinar dibayar dengan 9 dinar. Kemudian batu-batu mulianya, batu-batu hiasannya dibayar dengan sisa dinar yang lain, yaitu 3 dinar. Harus begitu. Tidak boleh langsung digabung seperti itu. Nah, ini adalah muamalah yang haram. Bagi kita mungkin samar, kenapa sih kok ribet amat? Kan enak langsung dibayar, tidak usah ribet-ribet. Ini kok dipreteli, dibayar satu persatu. Ini syariat Rasulullah SAW. Rasulullah telah menetapkan, kalau haram sudah, tinggalkan. Pasti ada hikmahnya walaupun kita tidak paham. Walaupun kadang-kadang terkesan agak ribet, lakukan kalau itu sudah syariat Rasulullah SAW. Nah, ini juga berlaku, riba ini seperti banyak yang kita temui di pinggir jalan-jalan kalau sudah menjelang hari raya. Bahkan anak kecil melakukan riba. Ini adalah perbuatan riba, cuman banyak disepelekan oleh kebanyakan orang. Yaitu yang banyak kita lihat di pinggir jalan, kalau sudah menjelang hari raya, banyak orang jual uang baru. Pecahan 5 ribuan, 10 ribuan, 20 ribuan. Nah, nanti kalau kita beli di situ, kalau kepingin tidak riba ya harus sama. Uang 100 ribu baru, pecahan 5 ribuan, atau 10 ribuan, atau 20 ribuan terserah. Uang baru 100 ribu, ya kalau mau beli ya harus dengan uang 100 ribu juga. Walaupun itu uang lama, walaupun itu uang pecahan 100 ribu, ya harus sama 100 ribu. Adapun kalau uang 100 ribu karena baru, maka kalau beli harus bayar 120 ribu atau 110 ribu, ini riba. Tidak diperbolehkan, haram. Anda Ramadan melakukan perbuatan riba, bawa uang riba masuk ke dalam rumah. Uang yang asalnya jelas-jelas halal jadi uang haram sekarang. Uang riba Anda bawa masuk ke dalam rumah, Anda berikan pada anak-anak kecil, kasihan mereka. Bahkan kadang yang melakukan jual beli kayak gini anak-anak kecil. Ini sangat memprihatinkan sekali. Solusinya bagaimana? Kalau Anda kepingin uang baru untuk hadiah pada anak-anak kecil, sekiranya terhindar dari riba, ya sudah, Anda beli saja di pinggir jalan itu. Uang 100 ribu, pecahan 5 ribuan atau 10 ribuan yang baru, dibayar 100 ribu, jangan lebih. Setelah transaksi jual beli selesai, kasih hadiah orangnya. Kasih hadiah uang 10 ribu atau 20 ribu, tidak apa-apa. Tapi jangan langsung jual beli 100 ribu dibayar 120 ribu, tidak boleh ini. Solusinya 100 ribu uang baru dibeli dengan 100 ribu uang lama. Setelah selesai jual beli, kasih hadiah itu orang yang jual. Nah, ini solusinya. Kok ribet amat? Ya udah, biar tidak terjerumus pada riba. Kemudian contoh lain juga banyak riba. Ketika ada orang mau menikah, misalnya di sebagian daerah, pernikahan itu harus bawa emas lumayan banyak. Itu di sini aja nggak ada ya. Itu. Sebagian daerah itu harus bawa emas banyak. Sebagian orang kadang mau beli emas senilai 100 juta, nggak punya uang. Nah, kemudian dia beli emas ke toko, bayarnya nanti sebulan lagi, jaga nobuwan. Nah ini, sebagian orang kadang ini riba, tidak boleh ini. Kenapa? Mata uang ini adalah barang ribawi, komoditas ribawi. Emas juga komoditas ribawi, yang ilat ribanya sama. Kalau mau jual beli emas dengan uang harus kontan, tidak boleh utang. Jadi beli emas walaupun pakai uang kertas itu tidak boleh utang, harus kontan. Harus kontan lah. Apa yang dilakukan oleh orang yang mau menikah, beli emas 100 juta nanti bayarnya nunggu bubuan, lah ini adalah riba.
Lah solusinya bagaimana biar tidak terjerumus riba? Saya mau beli emas, perlu kepepet mau menikah ini harus bawa emas. Solusinya bagaimana biar terjerumus pada riba? Datang saja ke toko emas, utang uang, bukan beli emas langsung, utang uangnya. Jadi ke toko emas, utang uang 100 juta. Saya lunasi sebulan lagi. Nah, setelah dapat uang, sudah sekarang saya beli emas. Yang saya inginkan tadi sudah disebutkan emasnya. Emas ini saya beli dengan uang 100 ribu ini uangnya. Uang yang utang dari toko tadi dibayarkan lagi. Saya beli emas ini dengan 100 juta. Udah, sebulan lagi tinggal melunasi utang uang 100 juta. Terhindar dari riba. Lah ini dengan cara sedikit asal mau naiknya kita bisa terhindar dari riba. Tapi kadang sebagian orang enggak mau bertanya atau enggak mau ribet, enggak mau repot sedikit aja enggak mau. Atau ya gitu, enggak peduli pada agama, melakukan, setelah melakukan baru nanya. Keliru, nanya dulu baru lakukan. الربوي إذا بيع بجنسه لا بد من الحلول والتقابض والتماثل، فإذا كان بغير جنسه لا بأس بالتفاضل ولا بد من الحلول والتقابض. لا بد من الحلول والتقابض. مثال بيبيع هذا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تبيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلا مثلا بمثل سواء بسواء. إذا كان من جنس. أما إذا كان ببيع فضة بذهب فلا بأس بالتفاضل. فلا بأس بالتفاضل. وهذه العملات اليوم من الريال أو الروبية الدولار هذه راجت مراج الذهب والفضة في هذا الزمان، فأعطيت أحكامها في وجوب الزكاة فيها، في حصول الربا في التعامل فيها. فلو كان اختلفت العملة مثال روبية ودولار أو ريال ودولار فهنا لابد من حلول التقابض ولا بأس بالتفاضل. من يبيع مليون دولار بمليون روبية؟ ما حب يعطي هذا. فإنها راجت مراجها لأن مقابلها هناك في البنك المركزي يقابل بالذهب فكأنها من جنس، فلا بد من حلول وتقابض ولا بأس هنا بالتفاضل لأن الروبية تقصر عن الدولار، الريال يقصر عن الدولار. من بيبيع مليون ريال أو مليون روبية بمليون دولار؟ ما أحد. هنا لا بأس بالتفاضل، لكن لما يكون من جنس واحد بتبيع روبية بروبية، مليون روبية بمليون روبية، مليون روبية بمليون ومئة، هذا حرام ربا ولا يجوز. ولا يجوز ذلك. فالله يحفظنا وإياكم من الربا ومن أكل الربا ومن أهل الربا ولا يجعلنا من أولئك. وقد الإنسان يتوظف في ذلك ويكتب، فالنبي صلى الله عليه وسلم لعن ذلك الكاتب ولا موظف مسكين في بنك ربوي ملعون بنص الحديث النبي محمد على لسان النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه يوفق بين هذا وهذا. الذي يعطي الربا والذي يستلم الربا ملعون على لسان النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كل ذلك أولئك داخلون في اللعن والعياذ بالله. وعلى إيش؟ رزق فيه لعن الله، لعن من الله ولعن من رسول الله. إذن رزق لا بركة فيه وآخره الفقر. إن لم يحصل في حياتك فيحصل في أولادك بعد مماتك، ثم يذهب البركة في المال، يذهب البركة من العيال أبدا. وللأسف اليوم أولاد صغار يعملون في الربا، يعلموا خذ هذا المليون يأخذ مليون ومئة مشان العيد يفرح الصغار. هذا ما هو تفريح، هذا تغضب الجبار وتخرج عن شرع المختار محمد صلى الله عليه وسلم. فالله يجعلنا وإياكم من الممتثلين لأوامر النبي محمد صلى الله عليه وسلم والقائمين على شرع النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، المحيين لسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في عافية وسلام، وجد من الحرام أين كان وحيث كان وعند من كان يا رب العالمين. ويجعل في طعامنا ولا في شرابنا ولا في مالنا شيء من الحرام ولا شيء من الربا، ويجربنا الربا وغبار الربا وأهل الربا، ويجعل كل ما يدخل علينا رزقا واسعا لا يعذبنا عليه، رزقا طيبا مباركا يرضي عنا ربنا ويرضي عنا نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا منهم سالمين بجاه النبي محمد الرؤوف الرحيم يا رحمن يا رحيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
di dalam Islam itu ada yang namanya komoditas ribawi. Barang yang di situ berpotensi riba. Komoditas ribawi. Yaitu makanan, semua jenis makanan. Kemudian emas, perak, dan juga mata uang untuk zaman ini. Uang kertas untuk zaman ini. Ini adalah komoditas ribawi. Ini kalau tidak tahu cara bermuamalahnya bisa menjerumuskan kita ke dalam riba waliyadzubillah. Komoditas ribawi kalau mau ditukar dengan sesama komoditas ribawi dilihat jenisnya sama apa enggak. Kalau jenisnya sama, misalnya emas mau ditukar dengan emas, perak mau ditukar dengan perak, beras dengan beras, rupiah dengan rupiah, dolar dengan dolar. Ini sesama jenis. Maka kalau mau ditukar, biar tidak terjerumus riba harus memenuhi 3 syarat. Yaitu harus sama. 10.000 ya dengan 10.000. 1 kilo ya 1 kilo. 1 gram ya 1 gram. Kemudian harus kontan, tidak boleh utang. Kemudian yang ketiga harus serah terima di tempat transaksi. Jangan pisah baru serah terima. Serah terima ada di tempat. Nah, ini kalau sejenis. Kalau beda jenis, misal beras mau ditukar dengan jagung, emas mau ditukar dengan perak, rupiah mau ditukar dengan dolar. Nah, beda jenis ini. Rupiah dengan dolar beda jenisnya. Maka harus kontan, tidak boleh utang. Kemudian harus serah terima di tempat. Beda, tidak masalah. $1 dibeli dengan 15.000 misalnya. Tidak ada yang mau $1 ditukar dengan Rp1. Nah ini, $1 dengan 15.000, tidak ada masalah. 1 gram emas dibeli dengan misalnya 50 gram perak, tidak masalah. 2 kilo jagung ditukar dengan 1 kilo beras, tidak masalah. Ini karena beda jenis, tidak harus sama, tapi harus kontan dan serah terima ada di tempat. Nah, karena itu perlu diperhatikan ini, tukar menukar uang yang marak di menjelang hari raya ini hati-hati. Jadi kalau rupiah tukar rupiah, walaupun yang satu baru, yang satu uang lama, yang satu pecah 5 ribuan, yang satu 100.000, ini semuanya sejenis. Jadi kalau tukar menukar harus sama, 100.000 ya tukar 100.000. Jangan kita kemudian 100.000 dibayar dengan 110.000. Kadang-kadang nyuruh anak kecil kita, anak kecil sudah diajari riba. Kemudian anak kecil hari raya datang disangoni uang hasil jual beli riba. Ini bukan menyenangkan anak kecil ini, tapi mendatangkan murka Allah kepada kita semuanya. Karena itu hati-hati. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita dihindarkan dari riba dan semua orang yang berkecimpung di dalam riba. Kenapa? Yang dilaknat oleh Allah itu tidak hanya pelaku ribanya, tapi semua yang berkecimpung menjadi pegawai di lembaga keuangan riba itu semuanya kena laknat yang sama. Dalam hadis disebutkan yang nulis saja sebatas nulis atau jadi saksi atau pegawai di lembaga-lembaga keuangan riba itu semuanya tercakup di dalam laknat. Buat apa? Rizki tapi kita dapatkan disertai laknat Allah, tidak akan ada barokahnya. Dan dipastikan orang yang kaya gara-gara riba, pastikan cepat atau lambat pasti akan menjadi fakir, zahir atau batin. Imma ketika dia masih hidup atau setelah meninggal, anak-anaknya menjadi anak-anak yang tidak barokah waliyadzubillah. Allahumma jannibna al-haram haitsu kan wa aina kan wa 'inda man kan wa hul bainana wa bain ahlihi ya rabbal alamin. وأدخل علينا من رزقك الطيب المبارك يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم رزقا واسعا يعيننا على طاعتك وطاعة حبيبك محمد صلى الله عليه وآله وسلم وكل ما يدخل علينا من طعام وشراب ومال يا رب العالمين اجعله مالا طيبا وطعاما طيبا تنمو به طاعاتنا وتزداد به قوتنا في طاعتك وفي طاعة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم يا رحمن يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. الضالين آمين. ربنا تقبل منا تب علينا واغفر لنا يا الله يا قريب يا مجيب يا مغفر يا أول والآخر يا ذا القوة والمتين يا رب ارحمنا من الحاضر والناظر والسامع ومن حاضر برحمة عند غنى بعمل سواك وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.